dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata turpuk jamita na tersurat di Yohanes 4 ayat 5 sahat rodi ayat 10 songonomma atana gabe Roma ibana tusada huta na di Samaria na margoar sikar mardonokon ladang na dilehon ni si Jakob tu si Joseph anak nai alay adong madisi sumur ni si Jakob jadi dibahen naung loja Jesus sian pardalanan hudul may bana dilabung ni sumuri tar di hosni ari may dungi Roma sada buru Samaria manahui aik jadi didok Jesus ma maddo ibana lehon au minum anu ngalawak kasisian nai tuhuta manuhor bohal jadi didok buru Samaria ma maddo ibana puasa mangidu tapiak ko halak Jahudi sianau buru Samaria aidang marparsauran halak Jahudi dohot halak Samaria dungini na Jesus ma mangalusi ibana out di botoho basa-basa ni debata jala out di tadaho na mangido aik inumon siakko raoloho mangido tu ibana dungile honon na matuho aik na mangulu jadi didok boru ima tu ibana tuan tahu-tahu garis wada diho tole bagas tu sumuron tung siad dia ma tuho aik na mangulu tung ubal gamaho asa oputta si Jakob na mangalehon sumurot dihami ibana do manginum siani dohot yanakonna ro dipinahanna dungini na Jesus ma mangalusi ibana say mangulahi mauwas do nasa na minum sian aikon alay na manginum aik silhonok ki na sotupa mauwas bei rodi saliling-liling na ay anggo aik silhonok ki gabe mual doi di bagasan ibana na mabaor sahat rodi hanguluan si saliling-liling na dunginin na buru-buru ima maddo ibana tapi yan si songoni malehot yaw tuan asa unang be mauwasaw jala unang be sayrotu son manahui ido hatana huria na hinaholongan ni Tuhata manang nadidia pehamu maringanan tauji majolo menyimak secara matang dohot seksama hata ni Jesus na madok out na dibotoho dalam Alkitab dikatakan seandainya engkau tahu if you only knew songon panidangyon ni ayat 10 di bagasan turpuk na baru hujaha otne jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Molo di Holy Bible versi Gideon takas doi hamwak kadongan Yesus do air panguluan Yesus adalah air kehidupan lapatan na disi siat terjemahani doon au do air panguluani borhat sianon ma tema sentral Yesus do air panguluan Yesus adalah air kehidupan. Pakatayon jala dialohon antara Yesus dohot boru Samariaon
Di topi ni sada sumur di huta Samaria namar goar Sikar. Ido panidang yun ayat 5 di bagasan turpukon. Tubuh nakin pernyataan manang padohan sian Yesus out na dibotoho. Seandainya engkau tahu, if you only knew, nama uas do Yesus asarade buru Samariai mangalehon minumnya alai tu persoalan ras, persoalan suku do alus ni boru Samariaon ai suadong perdomuan ni suku manang ras ni Yahudi dohot Samaria. Di antara suku na duaon Yahudi dan Samaria saling menuduh, saling menuding, saling membenarkan, saling menyalahkan, turut juga saling bersaing secara tak sehat. Bukti utama, sada beribadah di Jerusalem, sada nari di Sikhem. Bahkan masalah tempat peribadahan saling membenarkan tempat peribadahan pun dianggap kelompok Yahudi dohot kelompok Samaria tempat ibadahnya paling suci, paling kudus. Ubahen na dialusi Yesus dosa tusi. Dan soal tempat dan soal inganan laho memuji Tuhan Yesus Kristusi. Di ayat 24 takas do aluni Yesus tu borus Samariai jidok songono tod di doangko debata asa akan martangiang tu ibana patut martangiang di bagasa tod di dohot hasitongan dan diikat salah tempat. Bahkan di Evangelium Matius takas do disi bungu dua manang tulu halak di bagasan kuar ninna Yesus disi doa dan boy dibatasi inganan manang tempat dapat masiani sian ayat 24 di Yohanes bidu opaton dan dibatasi jala dirahut sada tempat beribadah Yesusi. Ai debata na omnipresent do ibana na immanet do debata tai debata na so terbatas jaladang adong nabui membatasi manangaha termasuk persoalan ras, persoalan suku manang agama pe ingot satu si lehon au minum ido pangiduan ni Yesus. Alai gabe muncul persoalan lama, luka-luka lama. Alai tuani mak dibongkar ituani sahat tusi boru Samariaon. Ai gabe dibongkar Yesus do tembok pemisah na salelengon. Na suadong perdomuan ni Yahudi dohot Samaria. Sesuai pandangion di ayat sia di bagasan turpuk taon. Asa buka si malolong, asa buka pikiran dohot rohani borus Samariaon. Out na dibotoho. Seandainya engkau tahu, if you only knew, argado padohanon akadongan. Out na dibotoho. Ise dirim, ise keluargam, boha pangalahom, dang saydahonom mube dirim keluargam pangalahom na paling sudik halakan dirajumiho baling unang-unang hodo naung bali lehon au minum ninna Yesus. Lehon unang rarat aha pangido ni Yesusi ima
langsung matu sasaran. Adong da pepatah ni Batak na madok, habis arang hipal busi. Intina dang dapat tujuan, dang dapat na sinakap, dang dapat na pinarsita. Sada so sada, dua so dua. Gabi sudia kalua. Unak songoni di epistel di sada raza-raza bidu 10 pitui disuruh debatasi Elia tutopi ni ai kerit jonot ni Jordan. Lahoy bana ai takas do jaminan siya debata. Boy ma inumonmu aik ni sungai. Jala rope pidong sigak manaruhon si panganommu. Jelaskan, perintahi, dihaporsiai, jala dioloi, sudah jadi. Wah, hodo marsuruau mamunu gana-ganani Raja Ahab dot Ratu Isabel. Wasek kusurombo martabuni. Dangarong di si debat, dang rarat pikiran ni panurang Elia. Laksanakan perintah ido. Ala dihaporsiai do debataro na maddok. Songo syabarham bukas borhat berangkat. Jala ido intin haporsiau. Meyakini sepenuhnya bahwa rencana Allah lebih baik daripada rencana manusia. Ini sudah jelas. Aturan sudah jelas. Apalagi aina tumibbo nama para binotoan ni jolma sian na binoto ni debata. Aina tumibbo nama huaso ni portibion sian huaso ni debata. Aina tumibbo nama pengaruh ni sahiton sian pengaruh ni hata ni debata. Yesus madok tuak kasih sian nai diulau ni apostel bidu 2. Sotong morot kamu sian ingananon saleleng sosongkop tot di parbadiai. Tangarong na morot, tangarong na debat, wado panganon, wado minum, buhawang saku, buha salam-salam na, tangadongi, unang morot, dang morot. Itu saja kok. Lehon au minum, ido Panginoon Yesus, lehon. On persoalan di Samaria do Yahudi do di Papua. Ubahen na dipertegas Yesus si out na dibotoho. Seandainya engkau tahu, if you only knew, aina diri prohana do Yesus si terikat kejahudian. Aina diri prohana do Yesus si terikat kesamariaan, bukan. Aina diri puhoro terikat kelompokmu Yesusi, bukan. Aina diri puhodo terikat agamam manang sukum ipe daong. Yesus is Yesus. Ego emi ego ido hata asli. Ido didok debatatu si Musa. Au do au. Dangarong na mangarahut Jesusi. Debatana berdaulat do ibana. Debata naso dibatasi manangaha ingot mo. Alainak pesongoni rikot do disadarhon Yesus pola pikir na songoni, mindset na songoni. Asa pulih, sadar, bertobat, berubah total. Sian pemahaman nasalai. Ay molotazaha memang utuh turpukon. Gabi tubuh do panidangion na baru. Boy matabereng di ayat 42 di bagasan
Johannes pido opaton didok disi gabe didok nasida matu boru-borui dang be alani padok mi ubahen na porsea hami ainung nga hubigi jala hutadda hami sadiri ibana do tutu sipalua portibion. Saving of the world onma parbueni pakkatayon parbueni digaloh ni Jesus dohot moru samarion maperbuehon perubahan buah dialog menghasilkan perubahan. Read the produce change. Kurian tu hatta mo kadongan saporsiaon asa hucoba majolo merefleksihot trupukon namangonai tu diriku tu dirimu dohot situasi nang kondisi na tadopi saunari na parjolo disada tiki boy do jupang dohot sifat manang karakter ni boru samariok kita lari sian topik ni pembicaraan lehonau minum simpel dokan pangiduani alai tu persoalan na asing do dibuan luka-luka lama muncul musik. Persiapkan diri menghadapi nasongoni, kuasai latar belakang masalah, jala pahami maksud dan tujuan asaboy mangalehon alus na mencerahkan napaduahon out na dibotoho seandainya engkau tahu, if you only knew isa doho aha doho jala ise dodo kamu makatai dohot nama jaloi jala aha dipangido aizo jodoh hita asal puas hata dakta boto ise akka nama nangai honon akana ubegion ubahena sembarangan kebablasan nuai dohot di media sosialipe sude di pabua-bua HP adong don na patut adong don na bersifat rahasia adong don na patut holak ko ubotoi manang na dia pena masa holak ko ubotoi saya maholat Tuhan itu ngamu mardabudab Yesus Kristus sadiri pe adong do sadar rahasia nasopola di pabua tuak kasisiani adigan do pazong-zongommu harazau di Israel na asing bahkan bahasa na sederhana adigan do harorom padu halihon cukup do alus ni Yesus tu si songon panak koborngin jala ido nang dipertegas apostol Paulus di suratna songon panak koborngin itu jawaban mengandung satu rahasia titik nuaingon yang bersifat pribadi privacy baik itu keluarga baik itu organisasi sudah di pabua-bua emangnya lu siapa? Betul, ini zaman keterbukaan. Tapi apa yang perlu dibuka? Ingat itu. Yang perlu kau buka, silakan buka. Tapi ada hal-hal yang harus tertutup dan ditutup. Yang ketiga, Yesus doa kanguluan. Yesus adalah air hidup. Adong do syair ni buket detai jala ngabagian ni korbion 830 sadai ale Yesus aik panguluan go hidohot panginumakti dan seterusnya. Bahkan molo tapadu muse tu buku edde 80 sada ayat sada syair na pertamai Yesus mual ni ngoluku si pangolu todiki diturpuk jami taon
mangulahi mawas do na minum sianon ido hatani Yesus di ayat 10 tului. Pasti do godang tahawasun hama kadongan. Naing on pasti dui manusiawi dui. Ubah nadong istilah hidup ini bagai minum air laut. Makin diminum makin haus. Adong ya nakon karena baru berkeluarga, maunya tumbuh sehat dan besar, tamat kuliah, dapat kerja, nikah, punya cucu, kaya lagi, macam-macam. Natahawas soni, nungadong sada, naing dua, naing tolu, dan seterusnya. Yesus do air panguluan. Yesus adalah air hidup. Jesus is living water. Dang mawas be nasa na manginum siani. Ido hatani Yesus. Intina rasa syukur do. Bersyukur akan keadaan, mensyukuri apa rencana Tuhan dalam kehidupan. Filipi 4 ayat 6, unang holso kamu agia aha, alai sadok paboto kamu ma tude bata pange dua muna, marhite hite tangiang, dohot elehelek, mardongan mauliate. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Asa sobu wasmu jala mampu mengendalikan diri dalam kehidupan non sudena ta wason roha mauliati ido. Rasa syukur kepada setiap rencana Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dalam nats ini juga di akhir khotbah ini ada permintaan khusus dari saudara-saudaraku, termasuk keluarga Dr. David Lumban Tobing yang sedang opname orang tuanya Opung Bonauli Lumban Tobing dan Opung Bonauli Boru Simajuntak. Demikian juga saudara-saudara saya, Ibu Boru Sirait yang baru kehilangan suami, memohon kepada Tuhan melalui doa ini supaya ibu itu sembuh dan anak-anaknya juga sembuh, dijauhkan dari segala penyakit. Dan mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dalam doa ini Tuhan menjadi penyembuh dan imanmu menyelamatkan engkau. Tahawas sudah satu si alai tetap ma saut rencana dari bata songon tang yang dituhatai out natarbahen panginumano salpusianau alai unang marohakku tung rohamma. Biarkan kuasa Tuhan melalui medis dan peralatannya untuk menyembuhkan itu semua dan usaha upayamu, dan Tuhan memberkati. Martangi yang mahita debata Jehovah amanami di bagasan Kristus Yesus dot di porbadia kuha meletok kami do Tuhan marhite-hite hatam di perjumpangan ni Yesus Kristus Tuhan nami do boru Samariai. Gado dibuka hodo si malolongna, pikiran dok rohana nak todina. Lahomat jalo Kristus Yesus do Mesias, si palua ni portibion. Dang boy dibatasi kesukuan agama, dohot kuasa ni portibion, debata ama Yesus dok todi. Alai naing paluahon sadok portibion dok. Akan na olo majalo, na olo makaporsyai,
mangihuton mangulahot dohot na makanguluhon sahat ro di ujungna. Mauliate matuhat di hatam alanu nga dilehok ko tuhay pos ni roha ima aik hanguluani roha mauliate disude sakka mo di bagasan ngulu ulaon nami pe. Mauliate matuhan di pasunggulok ko tod di porbadia mima margogoyhok kami asa margogo hang mangulahon dohot maparbuhuni maulo tunggodang pehu awas sok kami uhirip kami di bagasan ngulu nami sakka mo manasaut ay bumengkad do na binahen mo di bagasan parngulon nami. Tuhan debata ama nami songonima nang di bagasan pangyang namion di bagasan uduk lo serep ni roha na hinirim ni keluarga Dr. David Lubat Tobing marhite na torasna opung bonauli Lubat Tobing doli dohot opung bonauli boru si majutak boru natongon nuay ngale Tuhan peak di rumah sakit dalam proses pengobatan molotong pele Tuhan sian parbinotoan ni hazol maon dot medis digijang do huasom di atas ni saluhutna marhiti tangyang nemo Tuhan pakyomu ma medis do peralatanna majoput parsahitoni jala mangasahon guari Yesus Kristus Tuhan malum ma parsahitoni tanggal sian pamatangna soni manang inanami boru sirait na baru tininggalhon ni ama nami makirim di bagasan uduk serep ni roha marhiti tangyang wat Tuhan pamalum mapikiranna rohana do todina nak pamatangna dohot akkanakonna saboy mangudutyak kasiulaon na kasihubasan jala mangudutyak ka perkuliahan parsikolan anakkonna dalam mangasahon kuwari Yesus Kristus padaw ni bolon tanggal jala malum huhuti pasmay Tuhan ay huwasom do di atas saluhutna. Soni manang karuas ni huriam na boy tumangihot tangyangon na suboy hagwarak kami kuhirip pami do Tuhan mangasahon huwasom Jesus Kristusi malum tanggal may alahoro padaw ni bolon maka na marsak marukil na marsitawon margogo manasida alanu nga mo ng Kristus Jesus pasu-pasu matuhan na posom pasu-pasu makaulaon na pasu-pasu manang karuas ni huriam dak kana mangula di saba di darat kana martiga-tiga ka aparat sipil negara TNI Polri asa huboto hami hodo Tuhan di sasasaut ni sakap do laon nami jala hodo Tuhan na patut si sobaut jala si uluan nami lehon bisuk na posom asa tao manibang dohot makatahon kana patut na ho Bartolomo ni Roham di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami uha porse hami do tangi honom mo do hami jala uluan mo siyan asni Roham amen.